Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel guys, sa Sweetless Vlog. Natay pang order na combination guys sa 820 ang 9 pa yung resulta guys. Di mo na itong last to dire. Tayo mahilig mag last to. Paki-subscribe guys ha, pa naka-subscribe din. Paki-share din, paki-follow guys ha. Muna itong combination karon guys. Pang all draw 729 din slide sa 719 659 din eskalera na 65 645 din 704 slide sa 714 target rumble guys. Then atong pang last to natin last to nakuan 29 19 59 o 45 o 0414 muna itong combination karon guys na pang all draw October 2, 2024 guys. Pwede na siya mo kuhan guys no, on the spot atong combination pang all draw na siya, compute o analyze lang yung atong mga numero dire guys ha. Good luck sa atong tanan guys.